انجام دی پرواہ نہیں کرنی ہوگا کیا اے پتہ نہیں سانو جتن بھی دین گے کہ سیٹاں لبن گیا کہ نہیں بابا جی فرمانے سن اے سوچ جلنے نہیں لیانی جنہاں پتر قربانیاں دیتی انہاں کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ مکہ فتح ہوئے گا کہ نہیں جنہاں عہدے جانا دیتی انہاں کدی تصور نہیں سی کیتا کہ کیسر و کسرا فتح ہون گے کہ نہیں انہوں نے کہا جو ساڑھے کولے اسی لے کے آگیا مالکوں اگے تو آڈی مرضی کروں تیرے نام پہ جان کروں تیرے نام پہ جان فدا لبس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی شہید دی روح راضی ہو جائے پنڈ جس پنڈ دے اندر کدی تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نعرہ لانا بھی لوگ ہچکی چاہٹ دا سامنا کرتے سن ایک بندے دی قربانی دے نال آج پورا علاقہ گونج دائے صدا دے نال تاجدار ختم نبوت شہید رو راضی ہوئے تیرے نظریے دوتے جناب اعلیٰ صحیح مانے دے اندر پہرا دے دے قبلہ بابا جان دے سپاہی اجا کے کہہ رہے نے سنانے نے سمجھا رہے نے بس رسول حق دین حسن رہ جائے گا بس رسول دین حسن جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سفیروں باغ میں ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیں گے حشر تک حضرت زبانوں پر
बाबा जी दी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला बिहम्द व सलात व बाद आकाए नामदार शफीए रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तय्यबा ते करोड़ा मरतबा दरूद व सलाम दे नजराने पेश करन तो बाद दुआएं कि मौलाए करीम इस खूबसूरत फज़ल पाक ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि मुनाकिद है बराए ईसाल सवाब शहीद ख़त्म नबूवत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत गाजी मोहम्मद ज़ैन अली शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके और सिफात के सिलसिले मालिक अपने करम में कबूल फरमा के शहीद दर्जात और बुलंदियाँ का फरमाए। मैंने हुक्म फरमाया सी हुज़ूर क़िबला जरनैल अहले सुन्नत आले नबी औलाद अली पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी दामत बरक़ात को बुला लिया और असीर नौमुस रिसालत मेरे बिरादरम मेरे उस्ताद भाई हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रिज़वी दामत बरक़ात को बुला लिया आपने। मैं चंद कलिमात आपके सामने खुशगुजार करने ने मेरे बाद खिताब होने हैं। एडिशनल नायब नाज़िम आला बिरादरम इज़्ज़त माब साहबजादा पीर मोहम्मद सज्जाद हुसैन सैफी साहब दामत बरक़ात को बुला लिया आपदा और असीर नामुस रिसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद रज़ा रिज़वी साहब दामत बरक़ात को बुला लिया आपदा दीगर स्टेज पे मौजूद जितने भी जिम्मेदारान ज़िले दे डिवीजन ने जोन ने बाबा जी फरमाते होंदे सन तुसां जिन्हां मालकां वास्ते आए हो मालिक तुहानूं देख रहा है। सिक्योरिटी दी वर्दियां पा के जितने बाबा जी दे शेर ड्यूटियां दे रहे हैं धुप की परवाह किए बगैर गर्मी के मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर उस्ताद फरमाते होंदे सन मुल बंदे का पैदा ही उदों है जिस टाइम उन्होंने ये ख्याल खत्म हो जाए मैनू कोई वेख रहा है कि नहीं वेख रहा। स्टेज वाले आने वाले मेहमान आन तुहानूं जानन ना जानन एक यकीन रखो कि जिस करीम वास्ते तुसी आए हो करीम तुहानूं देख रहा है। अब आप एक अटल हकीकत है कब्रिस्तान भरिया है और हज़ारा लखा कब्रिस्तान दुनिया के अंदर इंसानों दी कब्रां नाल ही भरे हुए हैं। एक अटल हकीकत है जो दुनिया ते आया है उन्हें जाना है। जिस टाइम कन्फर्म है कि जाना है फिर बंदा बेकीमत होके ना जाए बंदा कम अज कम कीमत वाला होके जाए। ये सब चीज़ फिर बंदा कीमत की तो लगती है। उस्ताद फरमाना कीमत वो तो लगती है जिस टाइम कोई बंदा आके ना कि है जड़ा हुजूर दे इश्क दे अंदर नारे मारे ना झल्ला हो गया और मैं जदों कोई आके झल्ला हो गया है दीवाना हो गया है पागल हो गया है ए जनाब रह गया अकलों उस वेले समझो कि बारगाह रिसालत दे अंदर हाजिरी लग मोअज़्ज़िज़ हो के बैठना कि हाथ यहाँ तक उठाएंगे तो ठीक रहेगा इधर तक हाथ आएगा तो लोग क्या कहेंगे यहाँ तक आएगा तो लोग क्या कहेंगे। जड़ियाँ ज़रबां तकसीमां ने ये साड़ियाँ अपनियां बनाई हुई ने मालकां दी बारगाह के अंदर ये कोई ज़रबां ते तकसीमा नहीं है। मालकां दी बारगाह तकसीम कुछ हो रहे। मेरे करीम आका बाजार के अंदर हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे वो चीज़ खरीद रहे या बेच रहे थे हुजूर ने आके पीछे उन्होंने अखां दे उत्ते हाथ रख मेरे करीम आका दे मुबारक हत्थां दी ठंडक ते आप दे हत्थां दी नरमी ते आप दे हत्थां दी खुशबू वो ते वैसे ही बंदे नूं पता लग जाता सी कि हाथ मेरे करीम आका दा कहंदे मैनू पता लग गया पर मैं चाहता नहीं सी कि लुत्फ जल्दी खत्म होए। हुजूर ने फरमाया मैं कौन हां ते कहंदे जी मैनू नहीं पता जी तुसी कौन। ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत अज भी साडे बाबा जी दी तवज्जो है।
جس سے میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے نا تو حضور نے فرمایا میں تینوں بیچنا ہے، چل پھر تے تینوں اج بیچیے۔ حضور نے عذراء مزاح ارشاد فرمایا، عذراء تفنن ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا دے فرمان تے پتہ اس غلام نے کیا کہ حضور مینوں بیچ دیو، میں تے پہلے ہی تواڈے نام تے وکیاں، لیکن مینوں بیچو گے تے میری کوئی قیمت تانوں خاص لبنی نہیں، میرے جیسے بندے دی کی قیمت ہو سکتی، میرے جیسے بندے دا کی مول ہو سکتا، کنے تانوں پیسے دینے نے میرے؟ آپ نے فرمایا تو لوگاں دی نظر سستا ہوئے گا پر رب دی نظر تو بڑا مہنگا ہے۔ بس صرف اس کریم دی نظر بندے نو مہنگا ہونا چاہیے، ان دے حبیب دی نظر بندے نو مہنگا ہونا چاہیے، اور وہ کدوں مہنگا ہوتا ہے جب رسول اللہ دے نام دے بندہ فنا ہو جائے۔ تے وہ کیویں ہوئے گا؟ پیر وارث شاہ سرکار تو پوچھ بابا فرمانا عاشق دی نشانی ہے جے کریار دے نام دا ملے جھولے پالئے تھل سٹیے نا جے کریار دے نام بھی ملے سولی ہاں جھوٹا لے پشان ہٹینا تاجدار ختم نبوت انجام دی پرواہ نہیں کرنی، ہوگا کیا یہ پتہ نہیں، سانو جتن بھی دین گے کہ نہیں، سیٹاں لبن گیا کہ نہیں۔ بابا جی فرمانے سن اے سوچ جلنے نہیں لانی جنہاں پتر قربانیاں دیتیاں انہاں کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ مکہ فتح ہوئے گا کہ نہیں، جنہاں عہد جانا دیتیاں انہاں کدی تصور نہیں سی کیتا کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جو ساڑھے کولے اسی لے کے آگیا مالکوں اگے تو آڈی مرضی کروں تیرے نام پہ جان، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی فرمانے سے لیکن جنہاں دے ذہن وچ نہیں سی نا مکہ فتح ہوئے گا کہ نہیں، جنہاں دے ذہن وچ نہیں سی کہ کدی کیسر و کسرا فتح ہون گے کہ نہیں، آج بھی جدو اسلام دی فتوحات تے قربانیاں دا ذکر ہوتا ہے، شاید فتح مکہ دے ہوتے جڑے لوگ موجود سن انہاں دے نام گھٹ لے جاندے ہون، جڑے بدرش موجود سن انہاں دا ذکر زیادہ کیتا ہے، کیونکہ کوئی بندہ اوکھے ویلے جدو قربانی دیتا ہے اسے ویلے ہی تے انہاں مول پہننا، دین حضور دا تخت آ کے روے گا انشاءاللہ، یہ تے پکی بات ہے پاکستان دے وچ انشاءاللہ حضور دا دین تخت آنا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس ویلے ساری پارٹیاں ویسے مر مک جانیاں نے یا اس لیول تے جانے نے کہ جنہوں نے بولن جوگے نہیں رہنے، یہ پکی بات ہے، لیکن یاد رکھو اس ویلے بھی ذکر انہاں دے ہونے نے جنہیں اوکھے ویلے تحریک دا ساتھ دیتے۔ باؤمان دے اندر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ غازی صاحب دی شہادت تو پہلے ہیں جو حضور دے غلام آزادانہ گل کرتے سن حضور دے ختم نبوت، ایک بندہ جان دے کے حضور دے نام تے میرے آقا دی ختم نبوت دے نام تے مٹی دی چادر پاک کے ستا، خاک ہو کر عشق میں
سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی تاجدار ختم نبوت اس واسطے کنفرم ہے کہ بندے افراد یا قربانیاں وہ قوم دی عزت دا سبب بن گئی ایک گل نہیں کرنی ہے اکیلا میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا ایک بندے کے کرنے سے کیا ہو جائے گا او بھائی جناب تو پوچھا جائے گا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم لوگوں نے بارے پچھلیاں دے بارے دیگر لوگوں نے بارے جناب تو سوال نہیں ہونا توڑا سوال ہوئے گا کہ حضور دے غلاموں جدو دین تے اوکھا وقت آیا سی جدو ختم نبوت واسطے لوڑ پئی سی حضور دے نوکرہ دی وہ تو جناب کی کہہ رہا سی وہ تو یہ بہانہ نہیں چلنا کہ جناب فلانا ذمہ دار نال نہیں سی کھلوتا فلانا ساتھی ہوتے ضلع چ نہیں سی فلانا موقع تے نہیں سی یہ پوچھا جائے گا جناب تے موجود سن تسی دسو تسی کی کیتا ہے لہذا جدوں دین نو لوڑ پوے میدان وچ کھڑے ہونا ہے اوکھے ویلے دین دا ساتھ دینا ہے اور انج ساتھ دینا ہے کہ جدوں متاں دین والے آکھن نا خیال کری فور شیڈول نہ پے جائیں انہوں نے کہ یار تے فور شیڈول ہے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں آنیاں نے گلے وچ پھندا بھی آئے تے نعرہ ہی ہوے گا تاج زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت